अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रो विद हैदर। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। अपनी छत अपना घर स्कीम की ऐसी अपडेट जो अभी तक आपके साथ शेयर नहीं की गई, वो जानिए हमारी आज की इस वीडियो में। हमारी आज की वीडियो है अपनी छत अपना घर स्कीम के बारे में, जो कि हुकूमत पंजाब का एक शानदार मंसूबा है। ऐसे शहरी जो अपने घर से महरूम हैं, जिनके पास कोई घर नहीं है या कोई छत नहीं है, उन सब की ख्वाहिश होती है कि उनका भी जाती घर होना चाहिए। अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए हुकूमत पंजाब का एक नया प्लान सामने आया है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शहरियों को घर देने का मंसूबा बनाया था, और वो मंसूबा ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के लिए था। उसके बाद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अब यह वादा किया है कि 50 लाख घर पंजाब में बनाकर दिए जाएंगे, और इसके लिए इनिशियली एक प्लान बनाकर हुकूमत के सामने रखा गया है और उस पर बड़ी तेजी से काम जारी है। और अब तक वजीर आला पंजाब को 3 बार इस प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी जा चुकी है कि अपनी छत अपना घर मंसूबा किस तरह पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। इससे पहले भी हमारी एक वीडियो में आपको वजीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया गया था कि किस तरह हुकूमत की जानिब से यह मंसूबा तकमील तक पहुंचाया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि यह मंसूबा कहां शुरू होगा। अब तक की तफसीलात के मुताबिक यह मंसूबा लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, शुरू में यह मंसूबा इन 6 शहरों में मुकम्मल किया जाएगा, जहां पर लोगों को अपार्टमेंट भी बनाकर दिए जाएंगे और अफोर्डेबल छोटे घर भी बनाकर दिए जाएंगे। इस मंसूबे के लिए जगह का जो इंतखाब किया गया है वो वीडियो के एंड में आपको बताएंगे कि लाहौर और दीगर शहरों में किस किस जगह का इंतखाब किया गया है और कहां कहां ये घर और अपार्टमेंट बनाकर दिए जाएंगे। जब भी ऐसी कोई स्कीम शुरू होती है तो हमारे जहन में एक चीज आती है कि इसको हासिल कैसे किया जा सकता है, कौन इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरेगा। तो एक बात जहन में रखें, यह मंसूबा उन लोगों के लिए है जिनकी आमदन कम है, और कम आमदन का क्राइटेरिया हुकूमत पंजाब ने जो तय किया है वो ये है, जिनकी माहाना आमदन 50,000 से कम है वो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ये वही क्राइटेरिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में तैयार किया गया था कि जो 50,000 से कम माहाना आमदन वाले अफराद हैं वो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम में अप्लाई कर सकेंगे। उस स्कीम में बहुत से लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन किसी वजह से उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल नहीं किया जा सका। अब दोबारा से हुकूमत पंजाब एक स्कीम लेकर आई है अपनी छत अपना घर के नाम से। अब देखना यह है कि इस मंसूबे को किस तरह पाया तकमील तक पहुंचाया जाता है। अगर आप अपनी छत अपना घर स्कीम के जरिए घर लेना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपना घर लिखें, ताकि हम भी जान सकें कितने लोग इस स्कीम से फायदा उठाना चाहते हैं। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि आइंदा आने वाली मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त और सबसे पहले मिलती रहें। अपनी छत अपना घर स्कीम की तफसील देखते हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया की बात करते हैं। आपकी माहाना आमदन 50,000 से कम होनी चाहिए, क्योंकि ये एक लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है। आपके नाम पर कोई भी सरकारी जमीन नहीं होनी चाहिए। आपके नाम पर कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसकी मालियत लाखों या करोड़ों में हो। अगर आपके नाम कोई भी सरकारी लैंड या आपके नाम पर कोई भी गाड़ी है या कोई ऐसी चीज आपके नाम पर है जिसकी मालियत बहुत ज्यादा है, तो फिर आप इस स्कीम का हिस्सा नहीं बन सकेंगे, क्योंकि इसका क्राइटेरिया तय करने के लिए BISP बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक डाटा है हुकूमत पंजाब के पास। और हुकूमत की जानिब से जब भी कोई सब्सिडी प्रोग्राम शुरू किया जाता है तो इसी डाटा को मद्देनजर रखते हुए ये तय किया जाता है कि कौन इसका हकदार है और कौन नहीं। अगर आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की शराइत पर पूरा उतरते हैं तो आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि BISP में ऐसे लोग रजिस्टर्ड हैं जिनकी माहाना आमदन कम है, वो लोग इस स्कीम में अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई करने के बाद बात आती है कि आपको इस स्कीम से घर लेने के लिए पेमेंट कितनी अदा करनी पड़ेगी, आप माहाना किस्त कितनी अदा करेंगे। एक बात जहन में रखें, ये घर आपको मुफ्त नहीं मिलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट आपको इस पर सब्सिडी जरूर देगी। आपकी कुछ डाउन पेमेंट गवर्नमेंट की जानिब से अदा कर दी जाएगी और कुछ अमाउंट आपको अपने पास से भी देनी पड़ेगी। हुकूमत पंजाब की तरफ से एक मीटिंग की ब्रीफिंग में बताया गया है कि आपको घर या अपार्टमेंट की 26,000 रुपए माहाना किस्त अदा करनी होगी। मिलने वाले घर और अपार्टमेंट की मालियत 23 से 25 लाख तक बताई गई है, और इस स्कीम में गवर्नमेंट 50 से 60% तक आपके लिए रकम एक बैंक को देगी, फिर बैंक के जरिए आपके घर को फाइनेंस किया जाएगा। घर की बाकी मालियत आप माहाना एक साथ में अदा करेंगे। अपनी छत अपना घर स्कीम में आप पर ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा और ना आपसे ज्यादा मार्कअप लिया जाएगा। इस सिलसिले में भी अभी तक शराइत तय की जा रही हैं।
اور ہماری معلومات کے مطابق مارک اپ 1 سال کے قائبر کے ساتھ 2% لیا جائے گا۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے اس اسکیم میں آپ کو بلا سود اقساط ادا کرنے کی سہولت مل جائے۔ 23 سے 25 لاکھ مالیت کا یہ گھر ہوگا، 26,000 ماہانہ قسط آپ ادا کریں گے۔ اقساط کی مکمل ادائیگی کے بعد گھر کی ملکیت آپ کے نام ہو جائے گی۔ اس میں ایک آپشن یہ بھی رکھی جائے گی کہ اگر آپ اس سے کم ماہانہ انسٹالمنٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سہولت بھی دی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ گورنمنٹ کی ٹاؤن پلاننگ ایجنسی سے رابطہ کر کے اپنی ماہانہ قسط کم کروا سکتے ہیں۔ چند روز پہلے کی جانے والی پریس کانفرنس میں بتایا گیا ہے کہ شروع میں 5,760 ماڈل گھر تعمیر کیے جائیں گے۔ راولپنڈی میں حکومت کے پاس 142 کنال سٹیٹ لینڈ موجود ہے اور راولپنڈی میں 1,728 اپارٹمنٹ اور گھر تعمیر کیے جائیں گے۔ سیالکوٹ میں 120 کنال سرکاری زمین موجود ہے۔ سیالکوٹ میں 1,184 گھر تعمیر کیے جائیں گے۔ فیصل آباد میں حکومت کے پاس اس اسکیم کے لیے 78 کنال زمین موجود ہے جس کی نشاندہی کر لی گئی ہے اور فیصل آباد میں 960 اپارٹمنٹ اور گھر بنائے جائیں گے۔ سرگودا میں 59 کنال کی اراضی موجود ہے، وہاں پر 704 گھر تعمیر کیے جائیں گے اور لاہور میں حکومت کے پاس 120 کنال کی اراضی موجود ہے جس کی نشاندہی ہو چکی ہے اور لاہور میں 1,184 گھر بنائے جائیں گے۔ ملتان میں ابھی تک سرکاری زمین کی نشاندہی نہیں ہوئی۔ ملتان کے لیے ابھی تک حکومت کی جانب سے ورکنگ جاری ہے۔ ابھی ابتدائی طور پر 5,760 گھر بنائے جائیں گے اور اب تک اس اسکیم کے لیے ٹوٹل 519 کنال زمین کی نشاندہی کر لی گئی ہے۔ گھر یا اپارٹمنٹ کے فلور پلان کی بات کریں تو اپارٹمنٹ 2 سے 3 کمروں کا بنایا جائے گا اور گھر سنگل سٹوری ہوگا۔ جیسا کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں افورڈیبل ہاؤسنگ اسکیم شروع کی گئی تھی، اس میں بھی سنگل سٹوری گھر رائیونڈ روڈ پر بنائے گئے تھے اور اسی طرح کا یہ پلان بھی بنایا گیا ہے۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ 8 منزلہ بنائی جائے گی۔ ایک اپارٹمنٹ کا کور ایریا 550 اسکوائر فٹ بتایا گیا ہے، اسی میں کمرے تعمیر کیے جائیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ ہے اور ایک چھوٹی فیملی کے لیے کافی ہوگا۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ گھروں کی تعمیر کے لیے جگہ کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان شہروں میں یہ گھر کس لوکیشن پر بنا کر دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے راولپنڈی میں 142 کنال سٹیٹ لینڈ موجود ہے۔ راولپنڈی میں یہ زمین ایف ایم سی کرکٹ گراؤنڈ اور ایف ایم سی سینٹرل پارک کے پاس موجود ہے۔ وہاں پر جگہ کا تعین کیا گیا ہے، وہاں پر یہ گھر اور اپارٹمنٹ بنا کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد سیالکوٹ میں پسرور روڈ پر 120 کنال زمین موجود ہے اور یہ زمین سیالکوٹ پبلک سکول اینڈ کالج کے نزدیک ہے، وہاں پر یہ گھر اور اپارٹمنٹ بنا کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں لاہور کی۔ لاہور میں 120 کنال زمین ہے اور یہ زمین رائیونڈ روڈ پر موجود ہے اور لاہور میں جس زمین کا انتخاب کیا گیا ہے وہ چنار باغ کے نزدیک 120 کنال پر مشتمل ہے، اس کو موزہ رائے بھی کہا جاتا ہے۔ اور فیصل آباد میں اقرا انسٹیٹیوٹ کے ساتھ 78 کنال زمین گورنمنٹ کے پاس موجود ہے۔ فیصل آباد میں ایڈن آرچرڈ کے پاس یہ اپارٹمنٹ اور گھر بنا کر دیے جائیں گے۔ سرگودا کی بات کی جائے تو سرگودا بائی پاس میں رائل آرچرڈ سرگودا کے قریب حکومت کے پاس 59 کنال زمین موجود ہے، وہاں پر گھر تعمیر کرنے کے لیے زمین کا انتخاب کیا جا چکا ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے بارے میں اب تک کی یہ ضروری اپ ڈیٹ ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں، پہلے مرحلے میں 50,000 گھر بنائے جائیں گے اور اسی سلسلے میں حکومت پنجاب کی پلاننگ مکمل ہو چکی ہے، لیکن ابھی 5,000 گھر تعمیر کیے جائیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، ان میں گھر بھی ہیں اور اپارٹمنٹ بھی شامل ہیں، اور جس شہر میں جتنی زمین دستیاب ہے زمین کے مطابق ڈیولپرز اپنا پلان حکومت پنجاب کو دیں گے۔ یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیں، ایسی اسکیموں میں اکثر زیادہ وقت درکار ہوتا ہے اور حکومت کی جانب سے کوشش کی جائے گی اسی سال درخواستوں کی قرآن اندازی کر لی جائے۔ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم میں اپلائی کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے جلدی ایک پورٹل بھی بنا لیا جائے گا۔ آپ صرف آن لائن اپلائی کر سکیں گے اور ہو سکتا ہے حکومت کی جانب سے کوئی کوڈ بھی جاری کیا جائے جس پر SMS کرنے سے معلوم ہو سکے آپ اس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تمام اہل افراد جب اپنی درخواستیں جمع کروا دیں گے تو قرآن اندازی کی جائے گی اور قرآن اندازی میں جن لوگوں کے نام آئیں گے صرف ان لوگوں کو اس اسکیم سے گھر ملیں گے۔ اسکیم میں اپلائی کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے فیس بھی رکھی جائے گی اور یہ ایک لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم ہے، اسی وجہ سے درخواست فیس کم سے کم رکھی جائے گی۔ 23,10,000 پر یونٹ کاسٹ گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے تیار کی گئی ہے اور اس میں سے بینک 6 سے 14 لاکھ روپے تک فنانس کرے گا اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ 2,50,000 روپے ادا کرنی ہوگی، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 6 سے 10 لاکھ روپے تک گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے ادا کیے جائیں گے، کیونکہ حکومت کی طرف سے جو پرپوزل سامنے آیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ آف پنجاب 8 لاکھ فراہم کرے، 10 لاکھ فراہم کرے یا 14 لاکھ روپے تک کی سبسڈی آپ کو ملے اور بینک فنانس 6 سے 14 لاکھ روپے تک آپ کو ملے گا۔
और इसमें महाना किस्त कम से कम 13,000 और ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपए तक रखी जाएगी। और हमारी मालूमात के मुताबिक महाना किस्त ज्यादा से ज्यादा 26,000 रुपए तक होगी। और हुकूमत पंजाब की जानब से महाना किस्त को मजीद कम करने की कोशिश भी की जा रही है। दोस्तों, ये अपनी छत अपना घर स्कीम की अब तक की जरूरी अपडेट है और हुकूमत की तरफ से इस स्कीम के लिए तेजी से वर्किंग शुरू की जा चुकी है ताकि आप लोग अपना घर ले सकें, अपना घर बना सकें, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना घर होना चाहिए। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ये स्कीम उन लोगों के लिए हुकूमत पंजाब लेकर आई है। आने वाले चंद दिनों में हुकूमत की तरफ से बताया जाएगा आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और कब तक ये मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा और कब तक आपको घर मिलना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही हुकूमत पंजाब की तरफ से अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए पोर्टल शुरू किया जाएगा, आपको हमारे इसी चैनल पर अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस भी बताया जाएगा। दोस्तों, अपना छत अपनी घर स्कीम की अपडेट आपके साथ शेयर कर दी गई है। अगर मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी आपके तमाम कमेंट्स का जवाब लाजमी दिया जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दें ताकि आपकी शेयर की गई वीडियो से कोई और भी फायदा उठा सके। और अगर आप चाहते हैं आइंदा भी आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।